بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے، درس نمبر 2 ہے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں، اور بسم اللہ کا نام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام تسمیہ ہے، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے، جو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ ایک مسئلے کی بات یہ سمجھیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت ملانے لگیں تو دونوں سورتوں کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ معالم العرفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ پھر دوسری بات یہ ہے، بسم اللہ سے کاموں کی شروعات کرنے کے سلسلے میں تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ہر اہم کام کے وقت بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، گھر یا مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کے وقت، یہاں تک کہ چراغ یعنی لائٹ روشن کرنے یا بجھانے کے وقت، مباح جنسی تعلق سے قبل، برتن کو ڈھانپتے وقت، کتابوں کے شروع کرتے وقت، میت کی آنکھ بند کرنے اور اس کو قبر میں اتارنے کے وقت، جسم میں تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھتے وقت، اور بھی بہت سارے امور ہیں کہ جن کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ کیا بسم اللہ کے بغیر کام میں برکت نہیں ہوتی؟ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر وہ کام جو ذرا بھی اہمیت کا حامل ہو، اس کی شروعات اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ کی جائے گی تو وہ نامکمل رہے گا، وہ ابتر رہے گا، ادھورا رہے گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کام ہی پورا نہ ہو، یا کام میں مشکلات زیادہ ہوں، یا کام تو پورا ہو جائے لیکن جو فائدہ ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کی شرکت ایک اہم اور خاص واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ آخر لقمے کو بھی کھانے کے لیے اٹھایا اور کھانا چاہا۔ انہوں نے اب تک اللہ کا نام نہیں لیا تھا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، لیکن اس آخر لقمے کے وقت بسم اللہ یاد آ گئی تو ہاتھ روک کر بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ مسکرائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اس آنے والے نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان بھی اس میں شریک ہو گیا تھا کھانے میں، حتیٰ کہ آخر لقمے تک اس نے ساتھ کھایا۔ البتہ جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو جتنا کھانا شیطان نے کھایا تھا، بسم اللہ کہنے سے سارے کھانے کی قے یعنی الٹی کر دی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ کی۔ جب آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، دودھ پئیں، چائے پئیں، کوئی مشروب یا طعام جو ہے آپ تناول فرمائیں تو آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ ایک اہم بات سمجھنے کی ہے جس کو بہت سے احباب پوچھتے بھی ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور سمجھنے کی بات بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کا کیا حکم ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की आयत भी है, और दूसरी बात यह है कि दुआ भी है। जुनूबी मर्द हो या औरत यानी नापाकी की हालत में, इसी तरह हाइजा और निफास वाली औरत के लिए तिलावत की नीयत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान करीम की आयत है। अलबत्ता अगर दुआ के तौर से पढ़ना चाहे, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ भी है, अगर दुआ के तौर से पढ़ना चाहे या बरकत के लिए किसी काम के शुरू करने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मसलन कोई नापाक आदमी कुछ काम करना चाहता है, जैसे किवाड़ बंद करना है, या बर्तन को बंद करना, बर्तन को ढांपना है, या खाना बनाते वक्त जो है खाना बनाना शुरू करना है और नापाकी की हालत में है, तो मर्द हो या औरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को दुआ के तौर पर पढ़ सकते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। ऐसे कुरान करीम की और भी आयत हैं जो बतौर दुआ के भी इस्तेमाल की जाती हैं। फ़र्ज़ करें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, तो इनको दुआ की नीयत से तो नापाक आदमी भी पढ़ सकता है। अलबत्ता तिलावत की नीयत से ऐसे आदमी के लिए पढ़ना जायज़ नहीं है जिस पर नहाना फ़र्ज़ हो। इससे भी मालूम हुआ कि अल्लाह का जिक्र कुरान की तिलावत के अलावा तो हर हालत में जायज़ है, चाहे पाक हो या नापाक, बावजू हो या बेवजू। नीज बगैर वजू आदमी कुरान की तिलावत तो कर सकता है, मगर कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। अगर वजू नहीं है तो कुरान करीम की तिलावत बगैर देखे कर सकता है, कुरान को छू नहीं सकता। लेकिन अगर नहाने की ज़रूरत है, गुस्ल की हाजत है, चाहे मर्द हो या औरत, तो उस हालत में कुरान करीम को न बगैर देखे पढ़ सकते हैं, न देख कर पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह कुरान करीम को नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी अहम बात समझने की है कि कब कब बिस्मिल्लाह का पढ़ना फ़र्ज़ है और कब सुन्नत है और कब मुस्तहब है, और कहाँ बिस्मिल्लाह का पढ़ना मकरूह है और कहाँ हराम होता है। ये बात भी आप समझ लें ताकि समझ में आ जाए। जानवर ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो जानवर का हलाल करना, उसको ज़िबा करना दुरुस्त ना होगा, इसलिए कि फ़र्ज़ हुए है जिसके काम के छूट जाने की वजह से वो काम पूरा ना हो। तो जानवर ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है, वज़ू में और हर अहम काम के शुरू में। इस तरह खाने पीने, यहाँ तक कि बीवी से सोहबत करने में बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। कभी मुस्तहब है, जैसे जूती पहनने और हर भले काम के वक्त। कभी इसका पढ़ना मकरूह होता है, जैसे कोई मुश्तबा काम, मसलन सिगरेट या हुक्का या बीड़ी या तंबाकू गुटखा खाने से पहले आपने सोचे कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो उस वक्त में बिस्मिल्लाह का पढ़ना मकरूह है। और कभी कभी बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम होता है, जैसे शराब या खिंजीर खाने या पीने से पहले आप सोचे भाई खिंजीर या शराब पी रहे हैं या खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो उस वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है। एक अहम बात जो बतानी है वो ये है कि बहुत से अहबाब और साथी जो लिखना जानते हो क्या करते हैं कि बिस्मिल्लाह की जगह अपने ख़त व किताबत में या अपनी किताब में बिस्मिल्लाह की जगह 786 लिख देते हैं। तो आजकल लोग उमूमन बिस्मिल्लाह के बजाय 786 लिखने पर इक्तिफा करते, सही नहीं है। ये नंबरात और आदाद हैं जो लोगों ने बतौर ख़ुद मुतय्यन कर लिए हैं, इसलिए बिस्मिल्लाह ही लिखना चाहिए। बाज़ लोग इसके नीचे मोहम्मद का नंबर 92 लिख लेते हैं, तो ये बिदअत और मकरूह भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर 786 नहीं है, ये कुछ अहबाब ने, कुछ लोगों ने मुतय्यन कर दिया है। अलबत्ता 786 बिस्मिल्लाह का बदल नहीं हो सकता है। आप किसी पर्चे पर लिखना चाहें तो लिख तो सकते हैं, लेकिन वो बिस्मिल्लाह का बदल नहीं है। इसी तरीके से और भी कुछ अल्फाज वो हैं जिनके नंबर 786 निकल आते हैं, जैसे बिरादरान वतन का एक जो है मशहूर शब्द है हरि कृष्णा। हरि कृष्णा ये बिरादरान वतन का एक शब्द है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। तो इसके अगर नंबर आप निकालना चाहें तो इसके नंबर भी 786 निकल जाते हैं। तो इसलिए बिस्मिल्लाह की जगह तो 786 लिखने से एतराज़ किया जाए कि उसका बदल समझ कर उसको लिखा जाए। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर कार्य खैर में और अच्छे काम में बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।